हजरत वाइज ने रोने लगे और कहने लगे, उमर, अली, अल्लाह के रसूल अपने होठों पे मेरा नाम लिया है, कैसा लिया है मुझे बताओ। ये कहते कहते रोने लगे। तो हजरत उमर ने फरमाया, अगर अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत है, अगर नबी से इतनी मोहब्बत है, तो फिर मदीना क्यों नहीं आए, उनसे मिले क्यों नहीं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं की है। तो हजरत वाइस करनी वो हजरत उमर से कहने लगे कि तुमने अपने नबी को देखा, तुमने अपने रसूल से मुलाकात की है। तो हजरत उमर और अली ने कहा, हाँ, हम तो सुबह शाम अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे। तो हजरत वाइज ने पूछा, उमर, फिर मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल के चेहरे पे जो बू है, आंखों के सामने जो बू है, ये जुड़े हुए थे, अलग अलग थे। तो हजरत उमर हैरान हो गए कि मुझे पता नहीं, जुड़े हुए थे, अलग अलग थे। तो हजरत वाइज ने कहा, मुझे पूछो जिसने नहीं देखा है। दूर से कोई अगर मेरे रसूल को देखता तो मालूम होता कि बू जुड़े हुए हैं, और अगर करीब से कोई देखता तो मालूम होता कि लगे हुए हैं। तो पता चला जिसने अपनी माँ की खिदमत की है, अपने बाप की खिदमत की है, वो अल्लाह के रसूल की जियारत से भी महरूम नहीं होता है। सुभान अल्लाह। অনেক কিছু অনেক দামি কথা বলছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফত শেষ, তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফাতুল মুসলিমিন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়ামানে সফর করেছেন। হযরত ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। সাক্ষাৎ হওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছেছেন। ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেছেন যে আল্লাহ রাসূল সালাম দিয়েছেন এবং আপনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য দোয়া করার কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন। ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, ভাই আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে ছিলেন? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমরা তো রাত্রি দিয়ে হুজুরের সাথে ছিলাম। তখন বললেন যে আপনারা যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলেন, সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মতো মানুষের নাম ওনার নিজের জবান মুবারক দ্বারা নিয়েছেন। আচ্ছা বলুন তো দেখি, সব সময় যেহেতু নবীর সাথে আপনারা ছিলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের মধ্যে যে বোয়া থাকে, কি থাকে, এটার বোয়া, এই বোয়াটা কেমন ছিল? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এমন একটা প্রশ্ন উনি করছেন। তখন হযরত ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে শুনো, যদি আমার নবীকে কোনো মানুষ দূরে থেকে দেখতো তখন মনে করতো বোয়া একদম লেগে আছে একটার সাথে আরেকটা, আর কাছে থেকে যখন এসে দেখতো তখন পৃথক দেখা যেত। সুবহানাল্লাহ বলেন। অথচ উনি আল্লাহ রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন নাই। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এটা আপনি কেমন করে বলতে পারলেন? তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু ওয়াইস করনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, এইটা মাতা-পিতার সেবা করার কারণে আল্লাহ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার মুলাকাত করাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। तो पता चला जो अपनी माँ की खिदमत करता है उसे रसूलुल्लाह की भी मुलाकात हो जाती है। মেহমান বলতেছে যারা মাতা-পিতার সেবা করে অটোমেটিকলি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, কোনো না কোনো ভাবে আল্লাহ তাআলা সাক্ষাৎ করে দেন। এটা মা বাবার সেবার বরকতে। देखो भाई, हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? हजरत बायजीद अपनी माँ से कहा कि अम्मा, मेरे ऊपर आपका भी हक है और मेरा खुदा का भी हक है, अल्लाह के वास्ते आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना रब का हक है उसे अदा करने के लिए जाना चाहता हूँ। तो अम्मा ने कहा ठीक है बेटा जाओ। 12 साल जंगलों में घूमते रहे। कितना? 12 साल मुजाहदा किया, रियाजतें की है। 12 साल अपनी माँ से मुलाकात नहीं की है। 12 साल के बाद वुस्ताम शहर के पास से जाना था किसी काम से, तो दिल में ये ख्याल आया कि 12 साल तो माँ से नहीं मिला, तो आज जाते जाते मिल के जाते हैं। तो गहरी रात माँ के घर के सामने आया तो दरवाज़ा में आवाज़ देने लगे। सोचा कि माँ तो अभी सो रही है, अभी जगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दरवाज़ा के सामने इंतज़ार करते रहे। जब आखिरी रात हुई, अम्मा उठी और वज़ू की। जब वज़ू का पानी बाहर आया तो बायजीद को ख्याल आया कि माँ जग गई है, तो दरवाज़ा में आवाज़ लगाई है,
मुंह से नहीं सिर्फ हाथ से आवाज लगाई, खटखटाकर आवाज दी है। अम्मा 12 साल बाद अंदर से कहती है, बेटा बायजीद जरा ठहरो, अभी आती हूँ। সুবহান আল্লাহ। কোন মেহমান বলতেছেন হযরত বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম ইতিহাস কম বেশি আমরা সবাই জানি কিনা জানি না। বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনার আম্মা জানকে বলতেছেন, আম্মা জান আপনি আমার জন্মদাতা মা, আপনার হক আছে। আরেকজন আমাদের আল্লাহ, ওনারও হক আছে। সুতরাং আমি আপনার কাছে অনুমতি চাই আল্লাহ পাকের ইবাদত করার জন্য কিছু সময় আমি সফর করে কাটাতে চাই, ইবাদতের মধ্যে কাটাতে চাই। রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিভিন্ন জায়গায় 12 সাল 12 বছর পর্যন্ত উনি বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ে জঙ্গলে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ পাকের গোলামের মধ্যে কাটাইলেন। 12 বছর পর ওনার আম্মার কথা স্মরণ হলো, উনি বাড়িতে আসছেন রাতের বেলায়, রাত গভীর, মা যান ঘুমে আছেন, কষ্ট হবে এই জন্য ডাক না দিয়া শেষ রাত্রে অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ রাত্রে বেলা দেখতেছেন ওনার আম্মা ওযু করতেছেন, ওযুর পানি দরওয়াজার বাহির দিয়া বের হচ্ছে। তখন উনি মনে করলেন আম্মা যান এখন সজাগ হয়েছেন। তখন উনি মা বলে আর ডাক দেন নাই, শুধু দরওয়াজার মধ্যে কটকটানি দিয়েছেন, দরওয়াজার মধ্যে শুধু একটু আওয়াজ দিয়েছেন। আওয়াজ শোনা মাত্র বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির আম্মা বলতেছেন, ও বাইজিদ তুমি আসছো? সুবহানাল্লাহ বলেন। তাকে বলা হয় মা, মার কলিজা। माँ ने कहने लगी कि बेटा बायजीद जरा ठहरो, अभी आती हो। 12 साल के बाद बेटा से मुलाकात नहीं है, बातचीत भी नहीं है, आवाज भी नहीं है, सिर्फ दरवाजा की आवाज से अपने बेटा को पहचान लेती है, ये माँ होती है। মেহমান বলতেছেন 12 বছর পর্যন্ত বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ওনার আম্মা উভয়ের মধ্যে 12 বছর দেখা নাই, 12 বছর কথা নাই, 12 বছর আওয়াজও হয় নাই। 12 বছর পরে যখন শুধুমাত্র দরওয়াজার মধ্যে ঠুকনি দিয়েছেন, কটকটানি দিয়েছেন, মা বলতেছেন, ও বাইজিদ তুমি দাঁড়াও, আমি এখনই আসতেছি। 12 বছর পরে কথা নাই, বার্তা নাই, শুধুমাত্র কটকটানি শুনে মা সন্তান পরিচয় করতে পেরেছে, কাকে বলা হয় মা। माँ ने दरवाजा खोला तो देखा कि कपड़ा फटा हुआ है, पूरा गंदा है, तो हाथ उठाया, मालिक मैं अपना बेटा बायजीद को तेरे दर्शन के लिए भेजा था, तूने अभी तक दर्शन नहीं दिया। সুবহানাল্লাহ। মেহমান বলতেছেন বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান যখন দরওয়াজা খুললেন, খোলার পরে দেখতেছেন বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাপড় চোপড় সব পাড়া ফুটাপাটা হয়ে গেছে। তখন বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান বলতেছেন, হে আল্লাহ 12 বছর তোমার দর্শন করার জন্য, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমার ছেলে সাধনা করলো, এখনো কি তুমি আমার সন্তান বাইজিদের সাথে সাক্ষাৎ করো নাই, তোমার দর্শন দাও নাই? সুবহানাল্লাহ। हजरत बायजीद फरमाते हैं 12 साल मुजाहिदा करने के बाद मुझे वो चीज नहीं मिली है, माँ की उस 2 मिनट की दुआ में मुझे जो चीज मिल गई है। সুবহানাল্লাহ। কোন বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহির আম্মা জান বলতেছেন, বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেছেন 12 বছর আল্লাহ পাওয়ার জন্য আমি যে সাধনা করলাম, এই 12 বছর সাধনা করে আমি যা পাই নাই, আমার মার 2 মিনিটের কথায় তার থেকে আমি বেশি পেয়েছি। সুবহানাল্লাহ। ये माँ होती है मेरे भाई, माँ की खिदमत करनी है, बाबा की खिदमत करनी है, अब्बा की खिदमत करनी है। जिसकी माँ है घर पे, जिसकी वालिद है घर पे, समझ लेना तुम्हारे घर पे जन्नत है। মেহমান বলতেছেন এইজন্য ভাই মা বাবার সেবা করা, যাদের ঘরে মা বাবা আছে তাদের সেবা করেন, মনে করেন মা বাবাই আপনার জন্য জান্নাত। जिसके घर पे माँ है, माँ को खुश नहीं किया, बाप को नाराज किया है, समझ लेना तूने जहन्नम कमाई कर ली है। যার ঘরে মাতা পিতা আছে সেবা করেন নাই, কষ্ট দেন, মনে করেন আপনি দুনিয়াতে জাহান্নাম গ্রহণ করে নিছেন। इसीलिए जिसके घर पे माँ है, बाबा है, आज यहाँ से जाना वादा करके उनसे माफी मांग लेंगे। মেহমান বলতেছে যাদের ঘরে মা আছে, বাবা আছে, এখান থেকে আজকে আপনারা প্রতিজ্ঞা করেন, ওয়াদা করেন, মা বাবার কাছে যাইয়া আজকেই ক্ষমা চাইবেন। देखो साहबा को भी माफी नहीं मिली थी, अपनी माँ को नाराज किया था। हजरत अलकमा साहबा है, कितना बड़ा साहबा है,
जिनके बारे में कुरान में रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन आयत नाजिल हुई है। सहाबा, हजरत अलकमा सकरातुल मौत में है, इंतकाल का वक्त हो चुका था, कोशिशें कर रहा था, जबान से कलीमा नहीं निकल रहा था। हजरत बिलाल दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह, आपका सहाबी अलकमा सकरातुल मौत में है लेकिन जबान से कलीमा नहीं निकल रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जल्दी इसके घर पे जाओ, पता लगाओ इसके घर पे कौन है। हजरत बिलाल दौड़ के गए और आया, कहने लगे या रसूल अल्लाह उसके घर में बूढ़ी माँ है। अल्लाह के रसूल ने कहा उनको बुलाओ। वो माँ आई है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कैफ कान इब्नु के अलकमा, आपका बेटा अलकमा कैसा था। तो वो माँ कहने लगी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, काना साइमन नहार, वो दिन में रोजा रखता था, वह काइमल लैल, पूरी रात नफले नमाज पढ़ता था, बहुत अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपके साथ कैसा सुलूक करता था। तो वो माँ रोने लगी और कहने लगी जब मैं उसे कोई बात कहता और उसकी बीवी कोई बात कहती तो मेरी बात को छोड़ देता था, अपनी बीवी की बात को मान लेता था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा आज अगर आप उसे माफ नहीं करोगी तो ये जहन्नम में जाएगा, इसकी जबान से कलिमा नहीं निकलेगा। वो माँ कहने लगी नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, मैं माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को कहा बिलाल लकड़ियां जमा करो, इसको मैं अभी जिंदा जला दूंगा। तो माँ होती है मेरे भाई, वो माँ अल्लाह के रसूल के पास आती है, करीब आती है और कहती है या रसूल अल्लाह आप मेरे सामने मेरे बेटे को जिंदा जलाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज अगर आप उसके माफ नहीं करोगी दुनिया में मैं उसे जिंदा नहीं जलाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में उसको जहन्नम की आग में जलाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं अगर तू माफ नहीं करती तो उसे यही जिंदा जला दूंगा। तो वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह वो चाहे कितना ही मेरी नाफरमानी की है मैं उसे जिंदा जलाते हुए नहीं देख सकती, अगर मैं माफ करूंगी तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ अगर तू उसे आज माफ कर देती है तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह आप गवाह बन जाओ मैं उसे माफ कर दिया। हजरत बिलाल कहता है मैं दौड़ के फौरन गया, मैं अपने कानों से सुना जब ये माँ कहती है मैं अपने बेटा को माफ कर। मुसलमान तो दूर की बात, इंसान भी नहीं बनेगा अगर उलामा नहीं रहेगा। मुसलमान तो दूरेर कथा, मानुषिक থাকবে না যদি উলামায়ে কেরাম না থাকেন। पुलिस है ना, पुलिस इसका क्या काम है कि आवाम को जुर्म से बचा के रखना, इनको तनख्वाह मिलती है, समझाओ। पुलिस আছে না, पुलिस তারা আমাদেরকে বিভিন্ন অপরাধ থেকে বাঁচায় রাখে। কেউ যদি অপরাধ করেও শাস্তি सुनो, अरे झूठ बोलता है। पुलिस तनख्वाह लेती है लोगों को अपराध से बचाने के लिए। পুলিশ সরকারের কাছ থেকে পয়সা নেয়, পয়সা কেন? মানুষ যাতে অপরাধ না করে এই অপরাধ থেকে বাঁচায় রাখার জন্য তারা বেতনভুক্ত বেতন নেয়, বেতন। वही पुलिस जुर्म करती है, ওই পুলিশও অনেক সময় কি করে অপরাধ করে। लेकिन उलामा पैसा नहीं लेता, हमेशा रात के रात मस्जिदों में यही बयान करता है मुसलमानों इंसान बनो, झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, रिश्वत ना लो, घूस ना लो, इंसान बन जाओ। মেহমান বলতেছেন পুলিশ তো পয়সা নেয় কিন্তু উলামায়ে কেরাম মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য পয়সা নেয় না। তারা দিন এবং রাত মসজিদে সেটাই বলে তোমরা প্রকৃততে ভালো মানুষ হয়ে যাও, তোমরা ঈমানওয়ালা হয়ে যাও, তোমরা নামাজি হয়ে যাও, তোমরা সুদ খাও না, তোমরা ঘুষ খাও না, তোমরা মিথ্যা কথা বলিও না, তোমরা প্রকৃততে মানুষের মতো মানুষ হয়ে যাও। आज तक किसी मदरसा का कोई